التاسعة ترندينج في البارتي الثانية. مرحبا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا. البارتي الأولانية كالعادة تنجموا تتفرجوا فيها على الباج فيسبوك على الشين يوتيوب نتاع قناة التاسعة. بالنسبة لنا نحن بعد شوية باش نحكي لكم على تريلر يخص ريال مدريد. محبي النادي الملكي وين مش يتعدى دوكيومنتير جديد نتاع ريال مدريد تنعطيكم التفاصيل الكل. خلينا نقدموا بشوية بعد شوية نحكيو السي جي بعد ما نحكيو على كانون وحضور قوي في تونس. هيك نرجعوا في الكالندري للبارتناريا اللي صارت ما بين سمارت تونيزي وكانون في اخر 2022. 3 أشهر بالضبط بعد البارتناريا هذيا واللي من خلالها اكتشفنا جامة جديدة نتاع ديزامبريمونت مع عند كانون. 3 أشهر ويتم اطلاق لي برودوي اللي معروفه بهم كانون زاده المصورات. لي كاميرا نتاع كانون حاضرين في تونس بعد ما تم الاعلان على توسيع الشراكه ما بين كانون وسمارت تونيزي في كونفرنس دو بريس فيها تم الحديث على استراتيجية كاملة لتطوير حضور كانون في بلادنا. Aujourd'hui, nous sommes présents à Tunis, à Gamart, pour immortaliser le partenariat بين شركة كانون Centre et Nord-Afrique مع شركة Smart Tunisie. Le partenariat fait partie du plan de développement régional de Canon en Afrique. Aujourd'hui, le marché tunisien présente un potentiel assez fort pour les produits Canon. Et donc, Canon souhaite investir beaucoup plus sur le marché tunisien pour permettre aux clients tunisiens d'accéder aux derniers produits et aux dernières solutions offertes par Canon dans le monde. Le choix de Smart était évident de par la présence de la société depuis plusieurs années en Tunisie, de la façon dont ils sont structurés, leur professionnalisme et aussi le sérieux dont ils ont fait preuve avec tous les segments qu'ils couvrent actuellement en Tunisie. Maintenant, renforcer la distribution en Tunisie permettait de garantir surtout la disponibilité du produit. Maintenant, aujourd'hui, nous introduisons les derniers appareils photo de la gamme EOS R qui viennent compléter la famille d'appareils photo hybrides, le R50, le R6 Mark II et le R8. C'est les derniers nés. On vient de les lancer dans le monde juste le mois précédent. Ils vont être disponibles en Tunisie les jours à venir. Il y en a qui sont déjà disponibles. L'ambition de Canon aujourd'hui, c'est de se rapprocher du client tunisien. Ça veut dire aller chercher un réseau de revendeurs dans toutes les grandes villes tunisiennes et pas seulement à Tunis, ce qui va permettre d'améliorer l'offre pour les Tunisiens sur toute la gamme Canon. Qu'on parle de photos, vidéos ou d'impression, notre ambition, c'est vraiment de se rapprocher et d'offrir les meilleurs produits au meilleur positionnement. سمارت تونيزي وكانون صحوا اتفاقية شراكة منذ شهر سبتمبر الماضي تتعلق بتوزيع جميع منتجات كانون في السوق التونسية. كانون شركة مختصة في لي برودوي دامبريسيون اللي يمشيوا من آلات الطباعة الصغار بالجي دونكر الى التباع للشركات بالتكنولوجيا جي دونكر وتكنولوجيا اللازير وحتى لآلات الطباعة الكبار سكون ابل لي تراسور وميم دو لامبريسيون اندستريال الى جانب لي زاباري فوتو اللي هما سيجمون جديد بالنسبه لنا كسمارت ما خدمناهش قبل وباش نتشاركوا ان شاء الله تكون عندنا معاهم كولابوراسيون كبيره و مويان اي لون تيرم باش نطوروا جميع لي سيجمون دو برودوي هذوما في السوق التونسيه. كانون معامله على جام مهمه نتاع دي كاميرا. البارح كانت عرضتهم قدام جمهور معروف بالغرام نتاعو بالتصوير او الكرياسيون دو كونتوني. دي كاميرا كيما الار 50 ولا ار 8 ولا الار 6 مارك 2 والا لامبريمونت نتاع تيراج نتاع تصاور السيلفي سي بي 1500 كلهم تم الاعلان عليهم باش يكونوا موجودين في المارشي نتاعنا. خطوه اولى بالنسبه للكانون للاطلاق نتاع الكاميرا نتاعها في المارشي التونسي في انتظار تدعيمها بدي جام اخرين موجهه للبروفيسيونيل نتاع التصوير والهواة. كلمة السر في الأسرة والسنوات الجاية باش تكون للجيل الخامس من الهاتف الذكي.
لا 5e جينيراسيون باش نحكيو عليها برشا في المستقبل نظرا للتاثير المباشر نتاعها مش فقط على استعمالنا للانترنت والانترنت موبيل لكن ايضا للاستعمالات نتاعها في المجال الاقتصادي. في الام دبليو سي في برشلونه كانت لنا فرصه باش اكتشفنا الفيزيون تاع إريكسون بالنسبه للجيل الخامس. تابعوا معنا خطوه بخطوه الفيزيون هذيا، بعد شويه باش تشوفوا ان بروجي بيلوت يحكي على 6G اللي ما نجموش نحكيو عليها قبل 2030، قبل ب7 سنوات. على 9 تريندينج تشوفوا المستقبل. اليوم باش نحكيو على حاجات اللي هي ولات دان انتيري امبورطون في 2023. نحكيو على 5G مي بارتيكوليرمون نحكيو على المونيتيزاسيون نتاع 5G. كما تشوفوا راهو في الزون اللي احنا فيها هنا on ne parle que de la monétisation تاع 5G. بدينا نخدموا توا على 5G depuis 2019. اليوم وصلنا à 228 opérateurs dans le monde qui ont lancé la 5G. Ericsson عندها 143 opérateurs من هذوما اللي déjà ils ont utilisé les produits Ericsson pour la 5G. Actuellement, on est en train d'augmenter les revenus sur la 5G. Il y a une croissance et il y a encore des cas d'usage à découvrir. Donc, في l'espace Ericsson, في المونيتيزاسيون تاع 5G قاعدين نشوفوا شنو هما les cas d'usage potentiels اللي هما les opérateurs اللي ينجموا يستعملوهم pour augmenter les revenus نتاعهم et donner plus d'opportunités aux utilisateurs. هنا كما تشوفوا نحكيو على les cas d'usage جدد اللي نشوفوا فيهم في ال 5G en mode standalone. Le mode standalone il permet la vraie 5G. نجموا نشوفوا كيفاش on peut lancer des cas d'usage sur le même réseau 5G et نجم يخدم pour les abonnés standards pour le haut débit ou كيما il peut aussi marcher pour les entreprises dans le sens où on peut utiliser la même infrastructure mais pour des cas d'usage totalement différents. L'entreprise, l'abonné particulier, mais aussi le gaming et autres réalités virtuelles et augmentées. Quand on a fait monétisation 5G, l'autre thématique importante اللي نشوفوها في البافيون تاع Ericsson هي l'accélération des réseaux. هنا نشوفوا le lancement des produits Ericsson في الراديو. On a beaucoup de produits qui sont lancés actuellement sur le marché. On parle de la transmission, de nouveaux produits sur la transmission, des nouveaux produits sur la radio, plus de capacité et surtout moins de consommation d'énergie. L'objectif pour Ericsson, c'est de donner plus de capacité, moins de consommation énergétique, plus de développement durable. Les réseaux, sauf la monétisation, la 5G, et comment les réseaux peuvent atteindre cette monétisation de 5G, les حاجة أخرى قاعدين نخدموا عليها اللي هي la stratégie envers les entreprises. عملنا des acquisitions, Cradle Point, Vonage. Actuellement, suite à ces acquisitions, on est en train d'entrer de plus en plus dans le monde de l'entreprise à travers nos compétences en télécommunication et avec la connaissance du monde d'entreprise des sociétés qu'on vient d'acquérir. On peut donner plus de souplesse, plus de cas d'usage aux entreprises dans le monde de la 5G. En plus, كما تشوفوا هنا par exemple, les développeurs, que ce soit les développeurs de Ericsson ou bien les développeurs dans le monde, ils auront accès à différentes API proposées par Ericsson et par Vonage pour pouvoir développer et enrichir les cas d'usage de la 5G. وتوا نجم نشوفوا مع بعضنا l'après ça, le 2030, quelles sont les potentielles technologies qu'on peut avoir les réseaux du futur. هنا توا نحكيو على les réseaux du futur, نحكيو على 2030, نحكيو على 6G. Ericsson vient de faire le premier prototype radio 6G. On a une station de base 6G ou un terminal 6G. Vous voyez تحت l'écran, et vous voyez sur l'écran les vitesses qu'on va pouvoir atteindre avec la 6G. On parle de plus que 100 gigabits par seconde. C'est toujours au niveau de prototype en ce moment, mais avec l'avancement de la technologie, on verra de moins en moins de sizing des produits, mais ça permet d'enrichir encore plus les cas d'usage
pour les réseaux du futur. هكا نكونوا خلطنا لاخر موعد بالنسبه للتاسعه ترندينغ اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعه. موعدنا يتجدد معكم غدوه مع رونديفو جديد ومجازين جديده مع اخبار تكنولوجيه جديده، اخبار الكولتور جيك كالعاده تلقاوها على قناه التاسعه في التاسعه ترندينغ. على ابل تي في بلاس ان دوكيومنتير على ريال مدريد باش يخرج قريبا. نخليكم مع التريلر نتاع الدوكيومنتير هذايا، وقت يخرج نقول لكم عليه في نهارته باش تنجموا تتفرجوا فيه. كالعاده عملوا علينا باش نجيب لكم اهم فما بالنسبه للاس في او دي بشكل يومي من الاثنين للخميس على قناه التاسعه في التاسعه ترندينغ. تحيه الكيب كامله وهاندالي سويسي في الامان. Many doubted it, but not this coach, not these players, and definitely not these fans. En el Bernabéu todo puede pasar. O lo hago ahora o nunca lo voy a hacer. This is no ordinary club. This is Real Madrid.